मोर भजिया पूरा जुगजुगिया करी सीझा केते डीप तो खोला है देख रोड तलू केते डीप तो खोला है कि बहुत माने दी तीनटा साई बड़ बड़ साई गोटाई टांकी सैंक्शन कर दीटा टांकी बसिया कथा ना नो बारी एडे साग होई भावछि एया को जाउछि तोली भी आंक मन आज खुशी करे देबी काने एई एठी बाइगण भजी करूछि तो ताकू ध ना से रु तुलसी मंदिर जीवा। हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल कविता डॉट सागर जय जगन्नाथ। आपण माने केमती अछंती आई होप आपण माने बहुत भलो था तो मो भी बहुत भलो रहछि। तो अबिका आज की बार गुरुवार जेहेतु सब काम धंदा थिला सब आसे एक तो हमर पानी त आसु नहीं आ टोटल ये सब चारि भाई जाको मिसी ताकर पाइप सब सजारछंती। तो मु अबिका घर घर सब पोछिनी सखाळ बाबे ओडा खांड हैला बहुत दोड्डी किना आसला निजे एडी पानी मोर बाल्टी थोई जातली पोछि बोली चा पानी निजे सब ढाल दे सियाडू दोड्डी किना एमती रकम रे पोइले ता गोडटा पूरा मुडी हे गला तो झाड़ी पोछि देली मता बुझी मो सिमे पुड़ी गला ए पुड़ी गोला मोर एडी बुबु कहउछ मो पर छिटा पड़ला पुड़ी हाथ कटी गला हदे आस आस आस्ते आस्ते गोड़ ओदा ही घर द्वार सब ओदा ही गोड़ खसिबे ए कर बटास पुणी गोड़ खसिबे जानी सुनी तू बाबा एमती होउछ पुआ बस एडी बस गोड़ ओदा ही जो खट बस मु कहि देई जिबा अपा दीदी को कहि देई छी बुबुरो गोड़ मोड़ी हे गला हला हाउ तुम ये बस मु काम सारुचे सिमेटा तो ये सब सिमे तार बस पोड़ा पोड़ा पूरा बुबू ये तार खेलुची तार टाइम हो गला पठे देवी ऑटोमेटिक। तो अबिका 9:15 मिनट रहा बाहर कर पठे दे स्कूल तापर मु मोर गाधुआ पाधुआ करी लुगा गुड़ा बहे कचा अच्छी अच्छे देखिए जब हम ये कहि नईकी जावाक जी 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 ना मुझे रखदेवी काली सब कचाकची करी आली जब हम जी कहे नईकी चल बोले जी ना ना घरे ये कचाकची करदेवी कहीं बहे लुगा अच्छे बाल्टी बाल्टी पड़ी आड़ी पानी धोईकी तो मजा धुआ सब सरला उठेकिना काचिला बेलू माने भल लगुनि पानी खोला पानी थी धोई धाई देव सागे सागे कम सर पथर घसी देले बढ़िया हम तुम देखे ये कम सब सारछु जब से कहे तुम नईकी जी ना गाधुआ पाधा करदेवी। बुबू तार स्कूल पलि गला तो मुझे अबिका खाऊँ सिमेई सिमेई करी तो बुबू गला बेले चारि भाई जाक मिसिक कर कौन टैप सजाड़ मैंने पाइप सब सजाड़ पानी देखिए आसना भाई भाई सब वीडियो कर देख चारि भाई जाक मिसी जाइए पाइप सजाड़ मो काम धंदा सारी दिए 12टा 1टा बेलू जी नईकी काम धंदा सारी। तो अबिका चिठा भी मो कतिक आसी जाइए सौदा देवी बोली जाऊँ सौदा भी देवी तापर जाकि रोषेईबास करी चलते। तो फ्रेंड मोर भात हो गला भात गाल दी गोल गोल आलू काटी सोरस मसला दे भाजी तुम रांधबनी पखाड़ ये मोर आलू जुगजुगिया पूरा करदे तो मोर आज भारी इच्छा लगे एमती भजा खाई आलू बिलाती झोल तो जब आंबुल थे पकईदेव भारी बढ़िया लगे तो मुझे एमती ही करदे आज खाई बोलिकिना भात हो जाए केवल डाली करदेला ये रोषे चलती आमर सौदा पाई बाबुला पलि आसिले मोर भजिया पूरा जुगजुगिया करी सीझा जुगजुगिया कर देखीदा है खोला खोली चल आसी 12टा 15 है पुअर आसवा टाइम है जब मुझे सार्टा पिंधा जाए नहीं आसते मुझे तो जापर रंधा रंधी करदे तो सी जाऊँ राणिया कहले हाँ जाऊँ नहीं आसबि तो मुझे जाऊँगी आलू झोल मोर जुगजुगिया टाइप करदे डाली करदे तादे भावुँ साग हो साग दीटा आणिक सजना साग नुहे आम जो बारे जो साग होती से साग जाऊँ छेक आनी भजा करी। तो मुझे साग कि देखो साग बिलेटा भारी हैरान कलानी पुचुटा बारी एडे साग होई भावछि एया को जाउछि तोली भी आंक मन आज खुशी करे देबी काने ए साग से भारी भल पाते किंतु मते समय होइनी एटा करिया पई कि तो मैं आज जाउछि तोली दोछि जा तार परीक्षा चलती तो 12टा रात छुट्टी हो जाउछि जा जा पतुल गातले जी बड़ साग दिरा बाछि दे बड़ा बड़ जा ए मालो भगवान पुचुटा केड्डे जोर दोडिला देखलो ता बाडाना तो फ्रेंड एत्ती कि मु साग आइली भारी रो तो ये दुटा बैगन ता गोटे बैगन पकेबे एटा भाजी देबी बैगन भजी करूछि ताकू ध ना से बैगन काटे से साग धोईकिना काटिकिना रखी देछि धोई धाई काटी कुटी थोई देइ सब पूरा रेडी है थाली में काट दे पीढ़ा टे देल मत बढ़ पीढ़ा टे देल मत हाँ हाँ
ସେଥିପାଇଁ ଶାଗ ବସେଇକି ଆସି ଏଠି ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ଶାଗ ଭଜା ହବ। ତ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, କଢ଼େଇରେ ଜାଗା ହେଲାନି ବୋଲି ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ। ତ ଏଠି ମୋର ଶାଗ ପୁରା ନଈକି ଯିବି ଗାଧୋଇବାକୁ ବୋଲି ଶାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଦେଲି। ଶାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧି ଯାଉଛି ଏବେ ଘର ଗୁଡ଼ା ସଜାଡ଼ିଦେବି। ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଧୋଇ ଧାଇକିନା ଯାଇକିନା ନଈକି ଯିବି, ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇକିନା ନଈକି ଯିବି, ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକିନା ଆସିବି। ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତମେ ଏବେ ଖାଇ ଦଉଛ? ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣ ଗାଧେଇ ନାହିଁ ପାଧେଇ ନାହିଁ, ଭୋକରେ ମୋ ଜୀବନ କ'ଣ ହେଲାଣି ତମକୁ ଅନେଇଛି। ହଁ ହଁ ଦେଖେଇଲି କେତେବେଳେ? କୋଉଠି ତମ ଭାଇ ତ ଥିଲେ, ମୁଁ କୋଉଠି ଗଲି ଦେଖିବାକୁ? ଖାଇବାକୁ ଉଠିଲି, ଜିନିଷଟା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଚାଲ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଖୋଳା ହେଇଛି ଦେଖ, କେତେ ଡିପ୍ ଖୋଳା ହେଲା ଦେଖୁଛ? ଦେଖ ଏଇବାର ତ କେତେ ଡିପ୍ ଖୋଳା ହେଲା। ଏ ଦେଖ ରୋଡ଼ ତଳୁ କେତେ ଡିପ୍ ଖୋଳା ହେଇକି ଏଠି ଆସିକି ଏଠି ଖୋଳା ହେଇକି କନେକ୍ସନ୍ ଅଲଗା ଦିଆହେଲା, ଯାହାକି ପାଣି ପାଇପ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ପୋତା ହେଲା। ଯାଇ ଯେମିତି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ପାଣି ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ, ବୁଝିଲ? ଦୁଇଟା ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ପିଇବାକୁ ପାଣି ଟୋପା ହେଉନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଜାଣିଥିବ ପାଣି ଅଧିକା ଦରକାର। ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଆଡ଼େ ପାଣି ଚାଲିଛି। ଅଗା ଦେଖ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ କେମିତି ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ ହେଇ ବଢ଼ିବ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ଇଏ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ସବୁ। ଏଠି ବି ଯାଇ ଯେମିତି ଆମର ପାଣି ଚାଲିଛି ହେଲା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଖୋଳାଖୋଳି କରିବା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଅଗା 3ଟା। କବିତା ବି ଖାଇନି, ପୁଅ ତାର କୁଆଡ଼େ ଖେଳୁଛି, ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଆଉ କବିତା ଦେହ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କାଲି ବାହାଘରିଆ ଯାଇକି ଆସିକି ବେଶୀ କିଛି ବି କରିନାହିଁ। ଖାଇବା ଭାତ ଭଜା ଶାଗ ଆଉ ବାଇଗଣ। ଏମିତି ବାଇଗଣ ମୋ ପାଇଁ କରିବୁନୁ, ଟିକେ ବେସନରେ ଛାଣିଦେବୁ, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ? ହଉ ହଉ। ସୋ ତୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେ, ମୁଁ ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପଡ଼ିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଗଲା ଯେ ଏ ଖୋଳା ଖୋଳି ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଟିକେ କହିଲି ନାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହଉ ବରଂ ପାଣିଟା ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆମର ଟୋଟାଲ ଗାଁ ହେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଭୋଟ ନେବାକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଆମର ଏପଟେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ବହୁତ, ମାନେ 2-3ଟା ସାହି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହି ଗୋଟାଏ ଟାଙ୍କି ସାଙ୍ଗସନ୍ କରିଛନ୍ତି। 2ଟା ଟାଙ୍କି ବସିବା କଥା ନା ନୁହଁ। ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କ'ଣ କରିବା? ମୁହଁ ବଳୁଆ ଯାହାର କହିକି ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୁହଁ ବଳ ନାହିଁ ସେ ଜିତି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଘଟଣା। ଦେଶର ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ଏକ ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏମିତିଆ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଚାଲିଛି। ରାଜନୀତି କାହିଁ କହିଛି, ପଇସା ହେଉଛି ଧୁମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଁ ଗରିବ ଗାଁ କିଛି ନାହିଁ, ଠୋପାଏ ଠୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ଲୋକ ମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ବର୍ଷ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକ। କାହିଁକି କହିଲ? ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ଯେମିତି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, କୂଅ ପାଣି ଆଜିକି ମାସେ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଟୋଟାଲ ଗାଁର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଈ ଅତଡ଼ା ଉପରେ ଆଇରନ୍ ପାଣି ଖାଲି ଏଠି ଝରୁଛି। ଆଉ ନଈ କୂଳେ ଯେଉଁଟା ବୋରିଂ ହେଇଛି, ସେ ପୁରା ନଈ ଭିତରେ ବୋରିଂ ହେଇଛି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଟିକେ ସଫା ପାଣି ଯୋଗାଉଛି। ଆଉ ନହେଲେ ଆଗେ ବର୍ଷ ସାରା ସଫା ପାଣି ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ରହୁନାହିଁ। ଏବେ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି ତୁମର ହଳଦିଆ ପାଣି। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ସେ ଆମ ଗାଁ ପଛପଟ, ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ 500 ମିଟରରୁ ଲୋକ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ବାଇଗଣ ଯେଉଁଠି ବିକିଥିଲି ସେଠୁ ପାଣି ନେଇକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ। ମାନେ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ମଟର ବାଲା ଯିଏ ବସେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଏମିତିଆ ଦାମିକିଆ ମଟର ଏଠି ବଇଛି, ସେଟା ଟିକେ ସଫା କରନ୍ତୁ ବୋଲେ। ଛାଡ଼, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ, ବର୍ଷା କେଡ଼େ ଯାଏଁ ହେଲା, ମୁଁ ଗାଧୋଉଥିଲି ବର୍ଷା ଏତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୁଁ ଆଜି ଗାଧୋଇଲା ବେଳକୁ 4ଟା ନା 5ଟା ବାଜିଗଲା। ବର୍ଷା ହେଉଛି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସର୍ଫ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନ ସାରା ପାଇପ୍ରେ ମାନେ ପାଣିରେ ଗଲା ଆଉଛି ପାଣି ଠୋପାଏ ଠୋପାଏ ଆଉଛି, ସେ ଚଳିବ, ହେଇଯିବ। ମାନେ ବାଲ୍ଟି ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ୍ ପାଣିରେ ଯେମିତି 1 ମିନିଟ୍ରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ଇଏ 2 ମିନିଟ୍ ନେବ ତାକୁ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ଚଳିବ। ଯାଉଛି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ଟିକେ କମିଗଲା। କେତେ ଜୋର ନାଦିଲା କହିଲ ବର୍ଷାଟା।
अब ये कमिगला तो फ्रेंड मुझे गाधेकिना आसिकिना करेलानी वीडियो कहीं एत जोर नादिला वर्षाटा हाँ सेन कर नाई बाऊ हाँ भात टे बसईदेवी है जा जा तो फ्रेंड अंधारे भी हो गला हाँ रबल ब्याग से बाहर थी देखुन ये कौन अच्छे हाँ रबल ब्याग यही कौन बाहर जो जरी टेकिले बाहर जीव से आगू जाओ पूरा पूरा जो जो काठ बस्ताटा नहीं ओदा तो वर्षा सब ओदा कौन करिया सीट पकौना कौन करिया देखो ऐसे कांथ आड़ को पूरा ओदा हो सब ओदा से आगू को जाओ सेपट को जाओ एपट ना हाँ हाँ से काठ ये बस्ता उठला देख हाँ हाँ कच्ची हाँ से टेक टेक से कौन उठला हाँ हाँ टेक हाँ जो मिक्सचर पेटी ना कौन थी से करू देखो छोट बस्ता तलू पड़ो देखो तलू को ना तलू को है हाँ हाँ से बा मेजर करथला एत जोर वर्षा हो जाओ आपको नहीं जीवा जाइल घर को जीवा भारी नहीं किना जाऊ टिके रो तो तक ये सजाड़ दिए टिके ना दौ टिके रो चप्पल नहीं लानी कि हाँ गोटा धरिकी नहीं जीव तो फ्रेंड सी तना कर पड़े गले सौदा पाई कहीं सौदा पे सर्फ वर्फ नथले बोले कहूली जाइए तो अभी कम कौन टे घर रेस्ट नहीं भल आज गाधेला बेल मतलब 5टा बाजिगला कहीं दुनिया घर कम थाए देहटा भी भल लगुन तो कम दादा पानी से नईकी जी बोली कहली आ नईकी गला नहीं तापर पानी आसला पानी रेडी मोर काम धंदा सब सारे सब सारी सुरी गाधे पादिकिना खाइला बेलू मत 5:30 बाजिला सागे सागे वर्षा होता है मो काम धंदा सरीगला तो आ नईकी जी कहली आ नई जापारे ना माने कौन हो जाए गंजी पिंधु ना गंजी पिंधि दियो 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 थाली काट दे पड़ जीव रो हाँ एक रखदेव हाँ दे गंजी पिंधि हाँ अलग तक रूम कंसा दे तक रखी दे से घर न रख दे घर टंगे दे यार यात्रा करवा सागे सागे देखे नली अरे मझिया मार रखते तो छानिया कहीं हो खाई आलू जो दिन करते से यही आलू पुणी कहते करिया तो ये दीटा तक एमती कौन हो खेलुं तो मुझे आलू कर भात भी बसई देती भात बसई एपट तरकारी करदे काली जेहेतु जागर अच्छी तो मेहंदी फेंदी थुआई मेहंदी फेंदी करवा ना अब काम भड़ा गोटे सारी दिए कहीं सेमती हो सो फ्रेंड वर्तमान घटना जहाँ होची जाइथेली तो मार्केट आड़े जाइथेली हैला मार्केट आड़े जाइथेली कविता फोन माइला काली जागर सो जागर पे पिठा पଣା पिठा कौन कौन खाइबा पिठा पूरी ये सब खिया पिया काली हबो हैला तो काली जागर ये बर्तमान कविता तार पूरा माल हाँ हाँ पिठा चाउल कहि तो हाँ 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 पिठा चाउल पूरा भलो चाउल की अब पक्का तू कौन मत हुंडा भाभी तू कौन किले आ सी अध किले भूलभाल जने न हुए कहि देली त भूलभाल ले कौन हबो पिठा नष्ट होई जिवो हां हां पिठा नष्ट होई जिवो पिठा नष्ट काई हबे ई भात ओरुआ नय तो बा कहली तो पिठा से बिरी देला चावल देला कोन आइलो से कौन देला मु कोन ता भीतर ना तुम घर जिनस सब भल तो आमर भल नु आसी माहाड़िया तू रही जाइछु एठी तो भाग्य आसी घर पइछु आउ कड़े जाइथिले तो हळ बुलेई थांदे भल रग हाँ जना पड़ू चल जा बिल चल धो देके रख दिबो जा जा काम सर
ମୁଁ ଯାଏ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ଏମିତି କୋଉଠି ବସା ଉଠା କର ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସେଗୁରା ମାଇପି କାମ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଏ କାମ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ କହି ଦଉଛି ତମେ ଜାଣିବ କେମିତି ଦେଖ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁ କରିଦିଅ ମୁଁ ତ କିଛି କହନା ର ମୁଁ ଦେଖେ ଷଣ୍ଢ କଣ ବାରି ଭିତରେ ବାଡ଼ିକି ଆସେ ତେବେ କି ଆଉ କହୁଛି ଆଉ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ କିଛି ଆଉ ବାରିରେ ମୋର ଷଣ୍ଢ ପଶି ଯାଉଛି ଯେ ବୁଝିଲ ତଡ଼ା ହେଲା ଏଠି କେତେ ମାଟି ଆଣି ଗଦେଇ ଦେଇଛି ଓ ଏସବୁ ତ ସଜାଡ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ତ ଖାଲି ଢୋଡ଼ା ଢୋଡ଼ା ବାଣ ସବୁ ଫୁଟୁଛି ଯେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଗେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଗୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲାଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା ତଥାପି କଦଳୀ ଗଛଟାକୁ ଏଠି ଖାଇଦେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କରିବା ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଛପତ୍ର ଖାଇଲେ ସିଏ ବି ବଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କୁ ତ ଗେଟ୍ଟା ଟିକେ ଆଉ ଦେଇଦେବା ଆଉ ବାହାଘରିଆ ସେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ବାହାଘରିଆ ଫୁଲ୍ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ହେଉଛି ହଁ ତ ଆମର ତ ବାହାସା ହେଇଯାଇଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ ଗେଟ୍ଟା ଦେଇଦିଏ ଯିଏ ଆସିବ କାଠର ଗେଟ୍ ହେଲା ଚାଲିଛି ଧୁଆ ଧୁଇ ପାଣି ଟିକେ ଆଉଛି ବୋଲି ସଲ୍ଫ ହେଇଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ଆଉ ଏମିତି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚାଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା এইটা সইলা পরে তখন এটা সইলা পরে কাম ধন্দা সারি তাଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ବାସନ କୁସନ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି କରିବା ମେହେନ୍ଦି କରିବି କାହିଁକି ବି କାଲି ଜାଗର କାଲି ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ମଟର ଆଣି କାଢିଛ ମଟର କୋଉ ମଟର କଞ୍ଚା ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ଇଏ ମଟର ସେ ମଟର ଫଟର ଅଲଗା ଆଳୁ କଷା କରିକି ତାକୁ ଖାଇବୁ ଚକୁଳିକି ଆଳୁ କଷା କରିଦେବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ତୁ ଏଠି ବିହାଣ ଦେଖେଇଲେ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ମୁଁ ପୁରା ସେ କଳାଟା ତ ଥବ ତ ଚୋପା ଛାଡ଼ି ନଥିବ ବୋଧେ ସେ ଯୋଉ ଚୋପା ଲଗା ବିରିରା ଭାରି ବଢିଆ ସେ ସେଇ ସେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଅଛି ନା ତୁ ଯେମିତି ଦଉଛୁ କହୁଛୁ ଯେମିତି ରାତିରେ ସେଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ନା ରେ କାଲିକି କୁନୁକୁ 8 ଦିନ ହେଇଯିବ କାଲି ତ ଯାଇଛି କୁନୁ ଆମର କୁନୁ ଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କୁନୁ ବିଷୟରେ କେହି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କୁନୁ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆସୁନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ନା ରେ ସିଏ ଥିଲେ ଆଗ ପଛ ହେଇଥାନ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ କଥା ଅଲଗା ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ବିଲେଇ ଆଣି ରଖିବା ଅଣ୍ଡା ବାଲାର ବୁଝିଲେ ହଁ ସିଏ ପୁରା ପାଖ ମାନେ ବହୁତ ଇଏରେ ସେମିତି ବିଲେଇ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟା ନା ନାଇଁ କଥା ବୋଲ ସବୁ ମାନିବ ଏ ଜାଗାଟା ପାଣି ମାରିଦେ ଟିକେ